che cante, canto per mio, che giallone Credi pas che gli ha certo di romeno una persona che mozzasse al cominciamento voglia lo bom per la nostra lingua. Ma vedi pas che gli ozzesce qualcuno, o topau, che puscu men fa posciare in bezzo. Oh, monsieur interessa tu più, in natura romene mai dopo. Ovvio in bezzo de conosce mai la lingua tal come la prengheri di Monbilazze, o accostat a Gordur, Cou, Fizza, Cindus, Olvia, Cojal, sapete. Oh, credi che mi giù tutto interessato alla nostra lingua. Ero surtout mi grandporen che lo parlavo entre elche, ma mui poren lo parlavo tobe. Pendemo su in esso, l'hai tutto parlato. Le corugnavi, me lo parlavi. Trovavi che l'humour in lingua doc mi combinò miglior che l'humour in francese. Che era après 1969, quel grand mouvement. Et puis dans le monde, il y avait des mouvements d'action pour essayer de bâtir un monde nouvel. De ça, il y avait des revendications économiques sur le plan de l'autonomie de tout le corps et surtout des revendications sur le plan de la langue. L'école du français qui a décidé que nous parlions le portugais, mais c'est un gaz de près ce que se passe pour le français qui parle comme le portugais de Paris. C'est tout, pas mal ni moins. Quand ero al Pulezzi, pendelo i ricreo sciu, continuare di parlare, onduno comorado, o mi jamais lu autre. Per me perfezionare, mi buttare un pa di libri, di dizionari, di dischi. Et quand même, nous avons une culture vieille de mai de milonada. Avons connaissant le nom de mai de 500 troubadours, et il y avait des fennes qui cantaient la poésie. Nous appeliamo a quel monde lo trovairits. Conegheri lo Jean-Jacques, che fa un fut di libri, perso che mi interessava in quel mondo, ma compavi tave le libri, intendio i parlare des écrivains, il y avait les écrivains de l'Oboirou, Boudou, et Vessou, le Cura et l'Oritzen. Il y avait une presse volante, et il y avait force de journalais, il y avait l'Occitan, Gaïchavé, toute une faille de revistes. Cadune dit un département, il y avait au moins une ou deux ou trois ou quatre revistes per département, et comme mai. Il y avait une renaissance au niveau de la musique, mais aussi au niveau de l'écriture. Il y avait des poètes nouveaux, il y avait des écrivains nouveaux. Il y avait la chanson occitane, qui se disait la chanson moderne, avec des textes des poètes qui faisaient comme Mas de Brège, Marty, Patrick, tout io eri amica avec Jaumelina, per esempio. Quand trovavi un disque doque se contaire, viste lo pumpavi. Mais bon, il y avait aussi le monde qui faisait la musique, le cant de la tradition populaire, traditionnelle, à quoi est différent. Et là, ce qu'on avait appelé mai tard la musique traditionnelle, faut être influencé par ce qui s'est passé ici, le mouvement folk. Le folk ici qui nasquait à quel mouvement en Amérique du Nord, ici, dans les années 40. Et après, picciu a picciu, venait en Europe, ici, dans les années 60. Et ici, il y a des tubes ici qui commencèrent à s'intéresser à la musique populaire de France. Et ici, et à jouer avec la musique, la cantar. Mais ce que io sono una generosivo pre. Perché mon père le scuteto che si scontaie. Le scrumpeto, abbiamo dei vinili sullo stal,
e mai il giovanenghero. E che gli abbia tu Claude Martí, e che gli abbia Mas de Breis, e che gli abbia Rigo Rago, un gruppo che gli c'è Xavier, qui, en Sigri, en Lodo, Luciano Dominique, e anche la banda. E Maria Rouanet, Otobé, e che gli abbia mai un Colbé. Aquí je suis bengut per la musique, perché ho cominciato a fare musica qui un po' di tutto meno e a cap du moment mi suis consacrato qui alla musica del paese, qui alla musica tradizionale. Ero qui della fine degli anni 70 e qui descoprire a Toulouse il Conservatoire Occitan e qui abbiamo l'actività des ballets occitans aquí, que viravo un peu partout aquí, des festivals folkloriques un peu de l'Europe entière. Et après, il y avait les activités du Conservatoire Occitan qui me suis intéressé à la musique del pays qui à laquelle époque. Et naturellement, la langue era naturelle, che veniva la lingua, perché il canto tradizionale, naturalmente, suvendi la lingua. Arrivando un deno, ed è pan derribando un dan, entame beberroio d'un deno, entame beberroio d'un don, canaujo ingalando un deno, canaujo ingalando un dan. Ce qui m'intéressait à la début de la découverte de la musique traditionnelle era la possibilité de rencontrer avec les autres cultures. Parce que dans des festivals, il y avait des musiciens de Corse, de Sardaigne, des pays des Balkans, de Grèce, de l'Afrique, de l'Amérique. Et ici, je crois que j'ai passé ma vie en descoberto della musica del mondo aquí. De migració i migració. Sent del meme país, la França. Mais culturalment, podem parlar de migració i d'immigració. Xavier te plou a dir lloc. Perché abbiamo remarcat che sovint il mondo che era stato un musì il fissù del revivalismo e della cultura era del mondo venuto da fuori. O era che era del paese, che portiero e che tornero. Penso che cada cop che ti trovi un musicien di Turchia o d'Algérie o di Salipadun o d'Irlanda, ce che ti passa a quel musicien è che tu aveva ce che conta importante din ton país. Aquí te dona una valor. Fan come, E sono mai interessato al mondo che vengono da fuori, che non parlo del mondo da ici. Il mondo da ici, fa parte un po' del paesaggio del paese, lo conosco un po', di coccaiate, passo per musicare un po' folklorique, che lo scala, tu puoi ascoltare, ma pas troppo. Ma invece di stranieri qui, francamente, che è speciale, i vostri strumenti, ti parlo di questioni. Cominciamo un mestiere di Rizento di luttare, poi Ongerio Sciolbia, opre au Cou e opre au Corduchet. Aquí rincontreremo mi Bertodier, per la vempa che nostro lengo, lo lengo doc, portigeri o luge. E o luge continueri con nos junte, los juntinos, las pechotos, los dansos e du camp. Io bio pas de curse d'Occitan de l'oi classo, mais io bio de coque io cauque spectur que toleraun de por la nos autorizabu o d'una caucoi nusiu, cauco sensibilizaciu per nostro lengo,
Mais il y aurait des plots précis, crigi. Et puis, du ministre l'autre, que consavo. Il y a eu aquí un travail associatif en France depuis aquellos annados 70, la mitad de los annados 70, formidable. És pas Briola, l'universitat que ha fet això, són les associacions, francament, els musicaires ells-mêmes que han col·lectat aquí. Bon, il y a des fonds, per exemple, nosaltres aquí a la Grande, avem des enregistraments, mais le més important, la regió Occitània, la regió administrativa, el treball de la Talbera, per exemple. La Talbera o el Conservatori Occità també han de causa, justament d'aquells annados 70 aquí. O ce che hanno fatto di Isaberu també, amb Bedel i l'operació al Cantú aquí. Havia començat a enregistrar, havia 20 anys per aquí, il Biel de Montpoi. Per guardar chi con, del sa havia il sentimento che a cosa perderia. E me li fa prestare la camera per i nomi. E lui aveva fatto il tour a parlare, li aveva filmato. Per ammossare dei modi, il mondo che fallo forzo, lo trovare se sta a fare, correttamente diria. Ma per la musica, la pedagogia dell'Occitano qui, l'ho un po' abbandonato. È un male francese, perché l'ho preso e l'ho imbisazzato come per l'insegnamento delle lingue straniere, che il francese si sa bene che è sempre forte. Quand chéri l'ho ritratto o l'ho ritirato, pendant qualche tempo che pas gaire de causa, meglio di perdere il momento. Et après, quelques temps après, come conosco bien lo risento, lo prepugeri de fa quelques puntinos en classe. Et au cas du moment, au cas duré quelques journées, mais au cas du moment, on sait pour trouver, pour que pas continuer de me faire venir. Allora, in sozzeri, in for della classe, de beire che io vi ho de drolle che chercho interessà e contavo, danzavo, facevo de teatro in francese, in occitan. Eri qualcun che animava a prendere un crayon, un papier, per scrivere un po' di poesia, invece. In realtà mi sono fottuto a scrivere. E imbrogliavamo ciò che scrivevo a delle riviste, per esempio. E tutto continua a scrivere, chi con memoria. Per parlare della lingua, per dire di parlare, non io pas stuve, se calpamenti. Io che non dico souvent a mon père, le vieux qui qu'on a fait, l'ur génération. Mais un autre che de saplo trattare. Si vedo della domanda, io vedo dei musicieni, delle musicieni asciuve, che ho compreso l'interesse, non dire, culturale di religione, la musica, la lingua e tutto ciò che gli altri. Ma di la pratica per caire, così fa. E so che il mondo si trova sovente tutti soli. Quando cominciai a mi interessare all'Occitano, eri piccolo. E so fare pasto solo perché con mio padre che gli mi aveva interessato. E a un momento donato, eri lì, non avevo pas più de dire qualche modo eri mal contento di poter pas tu comprendere perché so dire qualche modo fa qualche frasata ma pas mai e quando l'intendio parlare con un collega di lavoro come sembrava di scotte stronziemmo si so comprendeva pas tu e quando c'eri in pau diria 7:30 8 di ieri a mio padre che non parlasse in perché poteva Occitano aveva scritto e a partir del moment che gli diedi che parlasse in perché poteva chitarren di parlare francese. La musica, mio padre voleva che io facessi musica. E lui mi buttai.
Son que io so volguessi plò ni mai ni men, me deixari menar. Aprenguei o solfeggi, conavo plò, e après presentero dei strumenti de musica e feri del cor d'armonia. Tenere l'instrumento de musica e ciuava come gradava. Aimavi pas lo cadre, io voglio ciuare la musica, ma voglio pas pionare cose. E Schatzen canavi travagliare per la granza, autant che travagliare per l'associazione che si occupa di musica e di musica tradizionale e tutto. E che ho travagliare per Xavier Vidal, che era non, cioè che lei, ieri avevo tornato a cominciare la musica. E allora li telefonai a Xavier e animavo un atelier a Grama, di Lucollezzi, e anche andavo a quell'atelier. Perché diciamo che la pratica dell'Auriglia, di quando eri piccolo, che l'insegnamento si faceva per l'Auriglia e mi conveniva impeccabile. Lo Granzo, d'empec d'annada, penso que havien d'autres associacions, dins Olt, les annada 80, justament, e d'empec d'annada ensatjaven de trobar un endret per pausar tot aquelles spectatge. Xavier cercava un endret per tal d'entrepausar del material dei funghi, del culletto, del resaure, di praticare. E aquell'uomo, Paul Le Chardiglier, voleva fare un cusal dell'immateriale. E elle me parlait che di aquel comune de Sulome hi havia un progetto d'aménagement d'una granja che lo menava l'ancien maire aquí, René Casal, che quand vengueri aquí el primer cop, se dice francament, era completament apilat. E il padre Casal aquí m'explicava che aquí hi hauria acò, che aquí hi hauria acò. Io lo veggio pas, ma lo veggio, francament, e devenguet come l'avevo pensato. E avevano chiuso lui così, da trovare quella boutique da re, quel piccolo bastimento all'interno della granja. E di preparare dei atelier di fatture strumentali, di vero tutto il mondo. Aquí on meile la boutique, allora coppa la boutique dell'associazione, li vendem pas ni libri, ni dischi, ni res. J'appelle la boutique perché tutti ici che si appella la boutique, era la boutique d'un pigliaire, dove buttavo sorpelle, sorplumoi, ciò che cullettavo di loro campagne, e l'altra culletten pas de leurs plumoi, ni mai de leurs pelle, ma culletten dei sober, e lo sober della boutique era con lo sober della fattura strumentale. E grazie a Michel Lemaire, qui, che è musicien ma che ha trovato tutta la vita a fabbricare e a dubare dei strumenti e che ha voluto posarsi un saber e resaure il mondo. És original perquè de les associacions sovint, el que jo he conegut sovint, el món són devenguts especialistes i se sometent a fer de fabricació per dir anem a vendre els instruments, per fer viure les associacions. Aquí no, tot el món pot venir. Bon, és pas un mestier ici, perquè quan te cal gratar tota la zonada su des bois aquí per adobar, per fare una viola o un violon, ma el t'ajuda a y arribar. El món de campàs és pas leur métier, i poden arribar. Han fet un estatge aquí, per fa gaire de temps, per fabricar en 15 giorni aquí, una setmana o mitja, un acordeó, per exemple. El món de setmana me lo acordeó. És interessant. Un beau poème
a écrit Léonce Basile, qui était instituteur à Saint-Vincent-Rive-d'Olt depuis le XXe siècle. Umazze al potue, e gentolengo che mon maire me bresciava todo chemin, que lo gros porla de mon paire me reprenio tout man commun, que lo biel popè me contavo su un tour d'ofrico merveglius, e che la momè repetavo con sunetos e puntiglius. T'entenderi d'un tu moinazze, e to prengeri tu chulet, es demuradi mon lengazze, e te porlami con chulet. Non meri la i primero il causo, ontus mod dus como mel, las flu un lo bello se pauso, las bestiolos e l'usogel. E no pruzze no noturo, mon cœur sensible se durbio, o choque mort, o choque duro, e mon amo si robiscio. Corbes de plus finomendi, che l'agnelou di no faudetto, con l'augeluc, con te speli, qu'un boutonnet sur lo buchetto. Oh, potue, esprit de musico, preso jaugel al clamoti. La chegaire al chulel replico, lo chunchum bufo dormi, bule ploia u cerca brego, truna cum un rat sen estiu, l'humo short u o pleno rigo, fluri de cau che mi lo diu. Mai che il francais è un gran rizze de nuechos d'expressiu. Sabes conchula un cœur triste, u resplendi como l'estiu, franc como l'or, clar como l'aigo che sort de lo funel butal, en conchu u en pregairo, troves plaso din cadustal. Tu otobe a tus poetos que te salvo de l'oplideto, la fum, mal riu, pau frumen, como elches budreu luenza tus titro de n'altre noblescia, e me contenti de te porla, de mon soinazze, o mo viegliescia.